खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तंजील। उसके 18वें बाब में से सुने गए। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। चुनांचे आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूँगा। उस खादम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूँगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादिम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसको जलादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना करते। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। लतूरी तौर पर 24वें आम इतवारों की इबादत आज हम खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं, और आज के कलाम का मरकज़ी नुक्ता जिस पर गौर करने की ज़रूरत है वो है मुआफ़ करना। फॉरगिवनेस का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब मुआफ़ी की बात आती है तो इसको रहम के बग़ैर कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता या मुकम्मल नहीं होती है जब तक रहम का जिक्र ना किया जाए। और लतीनी ज़ुबान में रहम को समझने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे मिज़रिकॉर्डिया कहते हैं। मिज़री का लफ्ज़ रहम से आया है, मर्सी से निकला है, और कोर्दिया का ताल्लुक जो है वो दिल से है। जब तक माफ़ी मांगने वाला और माफ़ी देने वाला अपने दिल के साथ माफ़ ना करे या दिल से माफ़ी ना मांगे तो इस मंज़र को समझना नामुमकिन है। और इसलिए आज की पहली तलावत में भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया जो कि यशू बिन सिराक की किताब से ली गई, और उसमें बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि दूसरों का जुल्म माफ़ कर दो, दूसरों से इंतकाम मत लो, किसी पे गुस्सा ना हो, और कोशिश करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में नफ़रत ना रहे। अगर तुम इंतकाम लोगे, गुस्सा करोगे और हसद करोगे, नफ़रत करोगे, तो खुदा वाज़िया तौर पर ये बात बताना चाहता है कि वो कहता है मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं करूँगा और तुम इस काबिल भी नहीं होगे कि खुदावन से शिफा पा सको। सो लाजमी है कि आज हम इस बात पर तवज्जो करें और गौर करें, माफ़ी कितनी ज़रूरी है और रहम करना कितना ज़रूरी है। और इस बात को समझने के लिए आए एक बार फिर हम खुदावंद के हजूर इसको 3 अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी पर रहम किया जाता है और रहम
کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ترس کھایا جاتا ہے. رحم اور ترس دونوں قریبی لفظ ہیں جس میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کی بات سنیں, اس پر ترس کھائیں اور ترس کھانے کے بعد اس پر رحم کریں. یہ ایک خدائی نعمت ہے, یہ خدائی کام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. اب غور کریں آج کی اس تمثیل پر جو کہ ہم خداوند کے حضور سنتے ہیں. یسوع مسیح ایک مالک کی مثال دیتا ہے جو اپنے قرض داروں سے قرض وصول کرنا چاہتا ہے, اور وہ قرض کتنا ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. کہا گیا 10,000 کنتار, اور ایک مزدور کی ایک دن کی مزدوری 1 روپیہ ہے, 1 دینار ہے. اور اگر ان کنتاروں کو جمع کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں 8,600 فوجی لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی بوریاں اٹھائیں گے, تب اتنا زیادہ اس سے قرض دینا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کرنا کیا ہے. اس سارے عمل کو دیکھ کر, اس قرض کے مانگنے کے انداز کو سن کر, یہ قرض دار اپنے مالک سے التجا کرتا ہے, رحم کی اپیل کرتا ہے اور ترس کے قابل اپنے آپ کو بناتا ہے, اور مالک اس پر ترس کھاتا ہے, رحم کرتا ہے. اب رحم کے ساتھ ایک ایسی توبہ, رحم کے ساتھ ایک ایسی معافی کو جوڑا گیا ہے جس میں اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں. رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا کئی بار ایسے لگتا ہے اسے کچھ حاصل نہیں ہے. مالک کو اسے معاف کر کے قرض کیا ملا؟ کچھ نہیں ملنا تھا. اتنا قرض, اتنا پیسہ, اتنے سکے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, جن کو اٹھانے کے لیے بڑی بڑی بوریوں میں بند کیا جائے اور 8,600 مزدور جو ہیں وہ اٹھائیں, تو یہ کتنا زیادہ پیسہ ہے. اور مالک بڑی آسانی کے ساتھ اس کی التجا سنتا ہے, اس پر رحم کرتا ہے, اور یہ نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہ ایک الہی خوبی ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر جو بھی معاف کرے گا اسے ظاہری طور پر کچھ نظر نہیں آتا ہے, لیکن خدا کی برکتیں جو چھپے ہوئے, خدا کا فضل اور خدا کا جو رحم اس کی اپنی زندگی پر بھی ہو رہا ہے, وہ بھی بہت بڑا ہے. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے, وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے. معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اور یہی بات اس مالک کی بھی ہے, یہی بات اس خدا کی ہے جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں, یہی بات یسوع مسیح کی بھی ہے جو صلیب پر لٹکے ہوئے بھی کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے. تو ہمیں اس بات پر توجہ کرنے میں, معاف کرنے والا رحم کرتا ہے, اور معاف کرنے والے کو ظاہری طور پر, دنیاوی طور پر, دکھاوے کے طور پر ایسے لگتا ہے جیسے کچھ نہیں مل رہا ہے, لیکن خدا کی برکتیں چھپے ہوئے انداز میں اور انسانی سوچوں سے اور آنکھوں سے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر خدا کی وہ رحمتیں اس شخص پر بھی جاری و ساری رہتی ہیں. دوسرا, رحم کرنے اور معافی پانے کا ایک اور انداز, جب معافی مل گئی ہے تو اسے دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے. معافی پانے والا, رحم کا تجربہ کرنے والا دوسروں پر رحم کرے. لیکن آج کی اس تمثیل میں یہ بتایا گیا جسے بڑا قرض معاف کیا گیا وہ اپنے چھوٹے قرض دار پر جس کو 100 دینار اس نے دینے ہیں اسے معاف نہیں کرتا ہے, بلکہ اسے کہتا ہے اس کو بھی قید کر لو, اس کے بیوی بچوں کو بھی بیچ دو, اس کا گھر بھی بیچ دو, اور اسے قید خانے میں ڈال دو جب تک میرا قرض ادا نہیں کرے گا. کئی بار ہمارے رویے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. رحم کرنے والے, رحم پانے والے, رحم حاصل کرنے والے ایسا نہیں سوچتے ہیں, ایسا نہیں کرتے ہیں. اپنی زندگی میں جو رحم خدا نے کیا ہے اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں, جو رحم ان کی زندگی پر ہوا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ بڑے قرض دار جس کو بہت معاف کیا گیا وہ چھوٹے قرض دار کو معاف نہیں کرتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. الزام لگانے میں, انگلیاں اٹھانے میں, دوسروں کے متعلق باتیں کرنے میں ہم بھی بہت سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, اور شاید ہماری زندگی کا بہت سارا حصہ اسی طرح سے گزرتا ہے. ہم دوسروں میں خامیاں نکالیں, دوسروں کی بے عزتی کریں, دوسروں کے ساتھ برا سلوک کریں, دوسروں کے خلاف باتیں کریں, دوسروں کے متعلق ایک دوسرے کے کان بھریں,
اگر ہماری زندگی پر غور کیا جائے اور آخرت کا جو ذکر آتا ہے جہاں یہ کہا گیا کیا ہوگا، کتابیں کھولی جائیں گی. اب کتابیں جب کھلیں گی ہماری تو ہمیں پتا ہوگا ہم کیا ہیں. دوسروں کی کتابیں کھول کے ہم ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں کھول کر ہم ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی اپنی زندگی کھول کر اپنی زندگی پر غور کر کے کوشش کریں، جس پر رحم ہوا ہے اس نے آگے بھی رحم کرنا ہے، جس کو معافی ملی ہے اسے دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے. جس پر آج کی اس تلاوت میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے، اور اسی وجہ سے مالک کو غصہ آتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی خدا کو شاید ایسا ہی رویہ رکھنا پڑتا ہے. ہم بھی جب دوسروں کی چگلیاں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، خدا کو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے. تیسرا عمل ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے جب ہم معاف کر لیتے ہیں تو بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں، ہمیں کیا ملا ہے، کتنی بار معاف کرنا ہے. آج پطرس کا رویہ یہ والا ہے. کتنی بار میں اپنے بھائی کو معاف کروں، میں ہی معاف کرتا جاؤں، کتنی بار مجھے معاف کرنا ہے. یہودی کہتے ہیں 3 بار معاف کر دینا چاہیے. یسوع مسیح کے پاس آ کر پطرس کہتا ہے میں اپنے بھائی کو 7 بار معاف کروں. لیکن یسوع مسیح اس سے بھی بڑھ کر آج کچھ کہنا چاہتا ہے. 7 بار نہیں بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار. 490 کا عدد بنتا ہے اگر اس کو ضرب دی جائے 7 کے ساتھ، 7 کو 70 کے ساتھ ضرب دی جائے تو 490 بار بنتا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 490 بار کرنے کے بعد ہم چھوڑ دیں، نہیں. معاف کرنے کا عمل ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے. معاف کرنے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اور اسی لیے آج مقدس پالوس رسول رومیوں کے نام خط میں بڑے واضح طریقے سے اس بات کا اعلان کرتا ہے، ہم جیتے بھی یسوع کے، ہم مرتے بھی یسوع کے. ہم سارے طور سے چاہے زندہ رہیں گے، چاہے مر جائیں گے، چاہے زمین پر رہیں گے، چاہے آسمان پر جائیں گے، جہاں پر بھی ہم جائیں گے خدا کا رحم ہمارے ساتھ ہوگا، خدا کی برکت ہمارے ساتھ ہوگی، خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہوگا. لیکن یہ اس بات کو ضروری یاد رکھنا ہے، ہم جیتے اور مرتے خداوند کے ہیں. اور جب ہم خداوند کے ہیں تو ہمارے اندر خدا کی یہ خوبیاں کیوں نہیں ہیں، خدا کی یہ خوبصورت برکتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہیں. ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے خدا کے کلام میں ایسے واقعات ملیں گے ہمیں پڑھنے کے لیے جہاں ایسے محسوس ہوتا تھا اب معافی نہیں مل سکتی ہے. قاہین اور ہابل کا واقعہ لے لیں، اپنے بھائی کو قتل بھی کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد خدا نے بھی اعلان کر دیا اس کو 7 پشتوں تک معاف نہیں کیا جائے گا. پھر خدا وہی معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یعقوب اور عیسو وہ اپنے بھائی کی برکت بھی چھین لیتا ہے اور ڈرتا بھی ہے کہ اب اگر میرے بھائی سے میری ملاقات ہوگی تو میرا بھائی مجھے مارے گا، میرا بھائی مجھے غصے ہوگا، ہماری لڑائی ضرور ہوگی. لیکن عیسو کی جب ملاقات ہوتی ہے تو اپنے بھائی کے سامنے بازو پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، آجا میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں. داؤد بادشاہ کے لیے بھی معاف کرنا آسان نہیں تھا. شاؤل اس کو مارنا چاہتا ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے. 3 بار خدا نے اس کو موقع بھی دے دیا شاؤل بادشاہ کو قتل کر دے، لیکن داؤد بادشاہ ایسا نہیں کرتا ہے. پھر بھی کہتا ہے میں اپنے آقا پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں معاف کر دوں گا. ہم اپنی زندگی پر چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر جینے اور مرنے کی باتوں تک لے جاتے ہیں. شاید حقہ پانی بند کرنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں شاید ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. 13 مئی 1981 کا ایک واقعہ ہے جس میں سینٹ جان پال II پاپا اعظم، جو جان پال پہلے پاپا اعظم تھے، مقدس پطرس کے بڑے گرجا گھر میں عبادت کروانے کے بعد لوگوں سے ملنے کے لیے اپنی کار پر سوار تھے اور لوگوں سے مل رہے تھے تو اچانک سے ایک مسلم شخص نے اپنی پسٹل نکالی اور پاپا اعظم پر فائر کیے. پاپا اعظم کو 3 فائر لگے، 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگی. اور جب پاپا اعظم ہاسپٹل سے فارغ ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو پاپا اعظم نے ہاسپٹل سے فارغ ہو کر سب سے پہلی بات جو سارے لوگوں کے سامنے کہی، میں جیل میں جانا چاہتا ہوں اور اس شخص کو ملنا چاہتا ہوں جس نے مجھ پر گولیاں چلائی ہیں. اور پاپا اعظم
जेल में गए और उस शख्स को जाकर मिले और उसे कहा, तूने जो कुछ भी किया है मैं तुझे माफ करता हूं। खुदा के हुजूर इस बात को समझने की बड़ी जरूरत है। कई बार हम अपने तौर से माफी के समल को समझ नहीं पाते हैं, क्या माफी क्या है। और खुदा की माफी तो मैंने इसीलिए जब कहा कि मिज़रिकॉर्डिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रहम जब करना है तो दिल से करना है, ये नहीं दिखावे के तौर पर। माफ करना है तो खुदा के हुजूर इस बात के लिए तैयार होना है कि हम किस तरह से माफ करते हैं, दिखावे के तौर पर नहीं। दो भाई जो कोई 40 साल से इकट्ठे खेती बाड़ी करते थे, दोनों की मशीनें इकट्ठी काम करती थी, दोनों भाई अपने सारे मामलात, सारी फसलें इकट्ठी करना, फसलों की कटाई करना और उनके दाने निकालना और सब कुछ। जब हल चला रहे हैं तो बड़े खुशी खुशी, कभी कोई इसके खेत में चला रहा है, कोई इसके खेत में, और मिलकर दोनों काम करते हैं। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही होती है। एक दिन अचानक पता नहीं क्या उनमें बात हुई कि दोनों भाई एक दूसरे से इतने नाराज हो गए कि एक दूसरे से जुदा हो गए। छोटा भाई बड़े भाई को देखना नहीं चाहता है और बड़ा भाई छोटे भाई को देखना नहीं चाहता है। छोटे भाई को इतना गुस्सा आया, उसने अपना ट्रैक्टर निकाला और उसके आगे बड़ा करा लगाकर अपने और भाई के दरमियान एक बहुत बड़ी सी जो है खाला जो है वो खोद दिया और कहा, ये मेरी हद है, मेरा भाई उधर रहेगा और मैं इधर रहूंगा। अब हम दोनों किसी भी सूरत में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। और बड़ा भाई उससे भी ज्यादा गुस्से में, इसने ऐसा किया है, अब मैं क्या करूंगा। वो एक लकड़ी का काम करने वाला शख्स होता है, उसको बुलाता है और उससे कहता है, ये लकड़ियां बड़ी हैं, तुझे और क्या चाहिए, मैं बाजार से तुझे लेके देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यहां पर एक बड़ी सी बाड़ लगा दे और आहिस्ता आहिस्ता पहले बाड़ लगाना, जालियां लगाना, और उसके बाद तुझे मौका मिले कि तेरे लिए बड़ा काम है, तो आहिस्ता आहिस्ता यहां लकड़ियों के साथ मेरी हद जो है वो कायम कर देना, ताकि मेरी निगाह अपने छोटे भाई पर भी ना पड़े। तो ये काम करने वाले को बाजार लेकर जाता है, बाजार से बहुत सारी जाली, लकड़ी और कील वगैरह खरीदे जाते हैं और लाकर उसको दिए जाते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं काम करते करते। तो बड़ा भाई एक दिन सोचता है, मैं जाऊंगा और जाकर देखूं कि इस शख्स ने काम कैसा किया। और जब वो जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। ये जो काम करने वाला है, ये दीवार और बाड़ बनाने की बजाय वहां पे जहां से छोटे भाई ने एक खाला सा निकाला हुआ था, उसके ऊपर वो एक पुल बना देता है, लकड़ी के साथ खूबसूरत सा पुल बना देता है। और जब बड़ा भाई उधर से देखने के लिए आ रहा है, छोटा भाई पुल के दूसरी तरफ खड़ा है। वो देखकर हैरान हो जाता है और छोटा भाई सोचता है, मैं तो अपने बड़े भाई के लिए मैंने इतना सा खाल बनाया था ताकि ये इधर ना आ सके, और इसने तो शायद उसको कह के पुल बना दिया है ताकि हमारा आना जाना जो है वो रहे। जब बड़ा भाई देखने के लिए आता है, वो गुस्से में भी होता है, लेकिन छोटा भाई पहले ही उसके सामने अपने बाजू फैला के खड़ा होता है और कहता है, भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने यहाँ पर खाला बनाया था, तूने तो वहाँ पर एक खूबसूरत पुल बना के ये बता दिया है, हमारे राबते और रिश्ते कभी टूट नहीं सकते हैं। दोनों भाई बड़े खुश होते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इस शख्स को जिसने ये काम किया था, जिसको कहा गया था कि बाड़ बनाए, दीवार बना दे, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसे कहते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने एक बहुत नेक काम किया है और ये पुल बनाने में हमारी मदद किया ताकि हम भाई जुदा ना हो बल्कि इकट्ठे रहें। हम तेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तू कुछ दिन तक हमारे साथ रहे। तो वह शख्स जाते हुए ये कहता है, भाइयों मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं सिर्फ ये जानता हूं मेरा काम है इंसानों को जोड़ना, मैं बाड़े बनाकर, दीवारें बनाकर उनको अलग अलग नहीं करना चाहता था, और मैं इसलिए आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूं। मुझे और भी कहीं जाकर ऐसा ही काम करना है, और भी कहीं जाकर ऐसे कई पुल बनाने हैं। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, इर्द गिर्द अपने माहौल पर गौर करें। हमारे रिश्तों को तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बाड़े बनाने वाले और दीवारें बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम लोग हैं।
दुनिया में सबसे बड़ी जोड़ने वाली एक ही कुव्वत है और वो खुदा की है सबसे पहले, और उसके बाद उसने इंसानों को ये फजल दिया कि आज के कलाम के मुताबिक इस बात को समझने की कोशिश करें। हमें माफ करना है, जोड़ना है। खुदा के लिए 3 इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा ताकि समझा जाए खुदा किस तरह से माफ करता है। एक, खुदा इजीली, आसानी के साथ। दूसरा, क्विकली, तेजी के साथ। और तीसरा लफ्ज जो है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। खुदा आसानी के साथ, तेजी के साथ और मुकम्मल तौर पर माफ करने के लिए तैयार होता है। हम इसमें भी बड़े सुस्त होते हैं, इजीली कभी भी मानते नहीं हैं, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई अपना अपना दर्द और अपना अपना गम लेके बैठा होता है। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा हर लिहाज से हमें आसानी के साथ और खुदा तेजी के साथ, ये नहीं कि रिश्ते टूट जाएं और नफरतें बढ़ती जाएं, हसद और बढ़ता जाए, जेलसी और बढ़ती जाए और हम ऐसे के ऐसे ही जिंदगी गुजारते जाएं। खुदा ऐसा भी नहीं चाहता। जरूरी है इस बात पर गौर करना और फिर कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर दिल से माफ करना, दिखावे के लिए नहीं। हाँ ठीक है, बस चलो माफ कर दिया। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। दिल से माफ करेंगे तो आपको भी बरकत मिलेगी। और आज खुदा का कलाम कह रहा है आपके गुनाह भी माफ होंगे और आपको शफा भी मिलेगी। अब रुकावटें शफा में इसीलिए आती हैं, देर इसीलिए होती है क्योंकि ना हम माफ करते हैं, ना माफी मांगते हैं और ना रहम करते हैं। खुदा की यही सफात, खुदा की यही खूबियां हमें बार बार इस बात के लिए तैयार करती हैं हम खुदावन में मजबूत हों और आगे बढ़ें। आए बड़े ईमान के साथ खुदा के हजूर माफ़ी के इस दरस पर तवज्जो करें और खुदावन में मजबूत होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और जिस तरह पापा आज़म ने अच्छी मिसाल दी, हम भी अपने अपने ख़ानदानों में, घरानों में, अपने रिश्तों में इस बात को पहचानने की कोशिश करें। हसद, नफ़रत और जुदाइयाँ ख़त्म करें और खुदा में एक दूसरे को माफ़ करके खुदावन यीशु मसीह के अच्छे शागिर्द बने। और जिस तरह वो कहता है तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके शागिर्द हो, हम यीशु के शागिर्द बने, उस जैसे काम करें जो माफ़ करने में गनी है, मरते मरते भी माफ़ करता है और आज हमें भी सिखाता है। हम इस माफ़ी के अमल को बढ़ाते जाएं और यीशु मसीह में बरकत पाएं, मसीह खुदावन के वसीला से। आमीन।